कि'यां अकेले गेम देने
बबीता बहन आपका 1 घंटा हो गया था। आप परेशान मत होइए, सो जाइए, है ना। हो गया था। बबीता बहन आपका 1 घंटा पूरा हो गया था, वो लाइव क्या नेट नहीं चल रहा था तो इसलिए बंद हो गई थे। राम राम, राधे राधे बहन, राधे राधे, राम राम। मधु बहन स्वागत है आपका हमारे लाइव में, राधे राधे, राम राम। मधु बहन 1 ही घंटा दीजिएगा, है ना, क्योंकि शाम को कई लोग की लाइव रहती बहन, हमें बहुत दिक्कत होती है। मधु बहन आप 1 ही घंटा करिएगा, ठीक है।
जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम। का स्वागत है हमारे लाइव में। आप लोग मिल जाइए हमारे लाइव में, हमारा सब है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राम राम, राम राम, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राम राम, राम राम, राम राम। महेंद्र बहन बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने